Seorang lelaki yang sedang memancing di sebuah sungai dikejutkan dengan satu insiden mencemaskan. Dari kejauhan, dia ternampak seorang kanak-kanak kecil yang sedang terapung sendirian di tengah sungai. Jelas berada dalam keadaan terdesak. You need some help? Okay. Well, your dad's back there, but I'm gonna bring you in the shore, okay? I know. Just calm down. Calm down. Just hold my hand. All right. So, nope, you can't pull right now. Just hold on a second. I need to get to my dad. Okay, but I'm gonna bring you over to land, okay? Just calm down. You're on my boat. You don't have to worry about the current taking you out. Dalam saat genting itu, pemancing berkenaan terpaksa bertindak segera untuk menyelamatkan kanak-kanak malang tersebut daripada terus dihanyutkan arus. Namun muncul satu masalah besar. Jika budak itu coba menarik dirinya naik ke dalam bot, berat tambahan akan menyebabkan bot kecil itu dimasuki air, hilang imbangan, dan berisiko karam. I figured out a way to get you up and out without bringing all the water in, okay? So, I think if you can hold on like that, can you do that for me? Can I get you to shore? Yeah. Okay. I really need it. Yep, okay. So, really need it. Situasi menjadi semakin tegang kerana mereka perlu segera mencari cara untuk membawa kanak-kanak itu ke darat tanpa menenggelamkan bot. Walau bagaimanapun, pemancing tersebut tetap tenang, berusaha memikirkan jalan penyelesaian yang selamat demi memastikan nyawa budak itu tidak terancam. and then you'll be able to land on the dock, okay? Can you do that for me? Yes. You're strong, right? Yes. Okay, all right. So I just need to be strong for a few more seconds. All right? So I'm going to try not to hit you. So I'm just going to back us up. And what's this? Oh, that's my minnow bucket. There's fathead minnows in there, okay? All right. So I'm going to try to back us up. Kanak-kanak itu sempat memberitahu bahwa dia sudah berulang kali menjerit memanggil ayahnya untuk mendapatkan pertolongan. Namun tidak dapat dipastikan sama ada jeritannya tidak didengari ataupun ayahnya memilih untuk tidak mengindahkannya. My dad's Yep, your dad's not gone. He's just on the other side of that grass over there, okay? Yeah, I know it. And I've been screaming it for a long I know. time. Yep. And he was not listening. I know. Walaupun berada dalam situasi berbahaya, sikap tenang yang ditunjukkan kanak-kanak malang itu sedikit sebanyak membantunya bertahan. Sukar untuk dibayangkan apa yang mungkin berlaku sekiranya pemancing itu tidak menemuinya pada waktu tersebut. Namun ketika ini, tumpuan pemancing itu hanyalah satu, membawa budak itu ke tempat yang selamat, walau apapun risikonya. All right, so I'm just trying to do this, okay? Can you keep holding on like that? Yeah. Okay, all right, good. How old are you? I can remember. You can't remember? Are you that old? Are you like 101? 102? I'm young, but I grow up fast. Yeah, kids do grow up fast. So what we're gonna do is we're almost there, okay? Yeah. We're making waves. Are you cold? Yeah. All right, so once we get up there, all you'd have to do is get on land and you can wait for your dad, okay? I don't know if there's any towels or anything, but we'll see if one of these campers can give you a towel so you can try to dry off. Apa yang lebih membingungkan, laporan menyebut bahwa si ayah sebenarnya sedar anaknya terjatuh ke dalam sungai, namun tidak berusaha menyelamatkannya. Perkara ini menimbulkan persoalan. How long have you been in the water? A long time? Okay. I thought you were dad because you were coming in. No, I just didn't. I thought he was coming to get you, but he didn't come. So I'm gonna make sure that we get you to land, okay? Yep. Mujurlah pemancing itu berjaya membawa kanak-kanak tersebut ke darat. Disitulah akhirnya budak itu akan bertemu semula dengan ayahnya. Dan ketika itulah kebenaran tentang apa yang sebenarnya berlaku mula terbongkar. Can you? Or you need some help? Hello. Up and out of the water with the giant. Yeah, are you still really, really cold? Yeah, he's colder. Yeah, okay. Can you make it up? Hold on. Good job. Mujurlah kanak-kanak itu memakai jaket keselamatan yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Tanpa jaket tersebut, insiden ini mungkin berakhir dengan tragedi. Namun pendedahan terlalu lama di dalam air sungai yang sejuk tetap berisiko tinggi menyebabkan hypothermia. You doing good? Yeah. Still cold? Yeah. All right. But I was driving the water. Come on, let's see if somebody's home. Hi,
Do you have any towels on him? His dad left him stranded out in the middle of the river. And Follow me, sir. and he's saying he's feeling cold. I was just somebody that was fishing, but I want to make sure he's fine. Then we're going to call 911. 911. Yeah, we got to make sure you're doing okay so you don't have hypothermia or something like that sitting there. Don't do 911. Why don't you want to call 911? Are you scared? Yes, I don't want It's okay. We just got to get you on and make sure you're getting checked out. to. No. All right. I don't want 911. Please. No. Do you still feel really, really cold? Yes. Okay, come on here, bud. Yep, so he's got you a towel. Walaupun kanak-kanak itu pada mulanya enggan menghubungi 911, namun itulah langkah paling wajar untuk menyelamatkannya. Hanya dengan bantuan pasukan kecemasan, risiko hipotermia atau komplikasi lain dapat dielakkan. Yeah, we just got to make sure we get you warm and that you're going to be okay because we don't. I don't want 911. Okay. Please. Okay. We're gonna get you all fixed up here, Jack. I don't know how long he had been out there in the water prior to me showing up either. So I just want to make sure he doesn't have hypothermia or anything like Yeah. that that's going to set in. Tidak lama selepas bantuan tiba, muncul bapa kanak-kanak malang itu dan reaksi yang ditunjukkannya benar-benar di luar jangkaan. David. Very pleased to meet you. Yep. Sounds like he was a bit nervous. He was screaming and it was like I looked back to see where you were at and you were a couple hundred yards away, and then there was somebody else that had a boat and heard him screaming, but then they went past him because the people had told him that Dad was in the water over here. He started screaming even louder, so I just cut my line and paddled up, and he grabbed onto the side of my kayak, and I just made sure that he could hold on long enough because I was going to try to lift him up in the kayak, but I told myself if I do that, there's going to be too much water that's going to come inside. So then that's why I just had him hold on to the side. I'm going to try to paddle to get him in as far as we can to the nearest dock. Yep. Then he starts telling me that he's shivering, so I'm like, I don't know if the kid, how long he was in the water or if he could have hypothermia. So I was like, I'm just going to call EMS, have them check him out. And Ringkasnya sikap bapa kanak-kanak itu menimbulkan banyak keraguan. Dia kelihatan terlalu bersahaja, malah sempat bergurau tentang insiden ini. Seakan-akan menyelamatkan anaknya hanyalah satu kesulitan. Kata-katanya jelas kedengaran tidak sensitif, malah menimbulkan persoalan sama ada dia berada di bawah pengaruh alkohol. No, I'm very thankful of that. me too. I tried to get him with the boat, and of course the wind's picking up, Yep. so it just poofs right across the river. Yep. So I had to try and walk it back. That is super slow. Yep. So thank you very much. Insiden ini menjadi peringatan betapa nyawa tidak boleh dipandang ringan. Andai tiada sesiapa yang menyedari keberadaan kanak-kanak itu, tidak mustahil segalanya akan berakhir dengan tragedi yang merenggut nyawa. Seorang pengguna TikTok, Top Hauler Zero, merupakan seorang pemandu lori trailer yang sering berkongsi video pemandangan indah sepanjang perjalanan kerjanya di platform tersebut. Namun satu insiden ketika dia melalui sebuah terowong di Montana telah meninggalkan pengalaman ngeri yang sukar dilupakan. Pada hari kejadian, jalan raya licin akibat dilitupi ais. Dari rekaman yang dikongsikan, kelihatan lori yang dipandunya gagal membrek tepat pada waktunya, lalu menghampiri satu kemalangan yang sudah pun berlaku di dalam terowong itu. Pemandu lori itu cuba sedaya upaya menghentikan kenderaan, namun faktor kelajuan dan keadaan jalan yang licin menjadikan usaha itu mustahil dilakukan dengan segera. Detik-detik cemas itu turut direkam sepenuhnya ketika dia terperangkap di dalam kenderaan yang mula terbakar. So this happened coming through a fucking tunnel. I'm in a wreck. This is fucking bad. Oh, this truck is on fire. I got to get out of here. Oh shit. Dalam keadaan panik, dia menendang cermin hadapan lori untuk mencari jalan keluar. Pada masa yang sama, kedengaran dengan jelas jeritan mangsa-mangsa lain yang terperangkap bergema memenuhi seluruh ruang terowong. Oh.
Mujurlah dia akhirnya berjaya keluar menyelamatkan diri. Pemandu itu kemudian memaklumkan bahawa lori miliknya turut terbakar, namun muatannya hanyalah makanan. Holy shit. So, I almost died in there, man. Hey, where are you driving? The TVA truck right there. It's up in the tunnel. I was in the yellow Penske truck. My truck's in there too. I'm one of the very last ones, man. Are you? What are you? Dude, Dia turut menyaksikan keadaan seorang lagi pemandu lori yang tidak dapat diselamatkan dalam insiden tersebut. the truck on front of me was on fire. Okay. That guy's dying in there. He's dead. It's burnt up. Just hold on. What are you? We can't go in there right now. Okay. We're getting fire. That was a wild ride. Oh, God. That guy's burnt up in there, man. My truck is next in line up here. It's on fire. What's the truck on front carrying? What's your truck carrying? TVA is my truck. What is it carrying? Oh, just food, man. Just food. It's good. Yeah. Oh, God dang it. I'm so screwed. Selepas insiden itu, sebahagian video yang dimuat naik ke akaun TikTok miliknya telah dipadam kerana bimbang dianggap tidak menghormati mangsa yang terkorban. Walau bagaimanapun, dia tetap percaya rakaman tersebut mampu dijadikan pengajaran tentang tindakan yang harus diambil ketika berhadapan dengan situasi berbahaya. Andai dia tidak bertindak segera, kemungkinan besar dirinya juga berakhir sebagai mangsa tragedi tersebut. Pada Ogos 2018, satu rakaman menunjukkan sekumpulan remaja sedang berada di Molten Falls, Clark County, Washington. Lokasi ini cukup popular pada musim panas kerana keindahan jambatannya setinggi 60 kaki dari atas sungai. Bagi mereka yang gemar aktiviti lasak, ia seakan menjadi satu tradisi setiap tahun. Orang ramai berkumpul di situ, saling mencabar untuk terjun dari atas jambatan, meskipun papan tanda amaran jelas terpampang di sekeliling kawasan tersebut. Namun pada hari itu, sesuatu yang tidak diingini berlaku. Satu detik yang bakal meninggalkan trauma mendalam kepada Jordan Holgerson, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun. Dalam rakaman, kelihatan Jordan berdiri di tepi jambatan seolah-olah sedang bersedia untuk membuat terjunan. Namun daripada raut wajahnya, jelas terlihat dia masih teragak-agak dan belum benar-benar bersedia. Go! Go! Just go. Hold on. You know, honestly, I thought I would. Beberapa orang rakannya yang lain cuba memberi kata-kata semangat, termasuk seorang rakan di belakangnya bernama Taylor Smith. Jordan, I'm gonna push you. No. She's shaking the whole bridge. Go. I'm so scared right now. 3, 2, go. Go. No. Tanpa sebarang amaran, Taylor secara tiba-tiba menolak Jordan. If I hold your hand, Stop talking. Well, she's saying no. no, I just. Ready? Jordan terjatuh dalam keadaan tidak seimbang lalu menghentam permukaan air dengan muka terlebih dahulu. Dari saat tubuhnya menghentam permukaan sungai, jelas sesuatu telah berlaku. Akibat terjunan itu, Jordan mengalami patah tulang rusuk, paru-paru tertusuk serta lebam teruk pada seluruh tubuhnya. Namun trauma yang ditanggung bukan sekadar fizikal, bahkan emosi yang meninggalkan kesan mendalam dalam hidupnya. Insiden ini pantas menjadi tular dan mendapat liputan meluas di saluran berita. Taylor Smith pula mula menjadi tumpuan. Dalam beberapa temu bual, dia menyatakan rasa kesal, malah mendakwa tidak dibenarkan melawat Jordan di hospital. Namun bagi ramai orang, tindak tanduknya kelihatan seolah-olah hanya satu lakonan, seakan dia menikmati perhatian yang diterima. Keluarga Jordan akhirnya membuat keputusan untuk membawa Taylor ke muka pengadilan. Taylor kemudiannya dituduh atas kesalahan membahayakan nyawa secara cuai. Di mahkamah, Jordan terpaksa bergantung pada ibunya untuk menceritakan pengalaman pahitnya itu. Dia menjelaskan bagaimana insiden tersebut meninggalkan kesan gangguan tekanan pasca trauma selain kegelisahan yang berpanjangan. Sementara itu, Taylor turut memberi kenyataan maaf di hadapan mahkamah. I'd like to sincerely apologize to Jordan Holgerson, her family and friends for the pain and humiliation. Pendakwa raya tidak menuntut hukuman penjara, namun hakim tetap menjatuhkan hukuman 2 hari penjara
serta 38 hari khidmat masyarakat ke atas Taylor, Jordan akhirnya pulih dari segi fizikal. Tetapi apa yang berlaku di jambatan Molten Falls hari itu kekal menghantui dirinya sehingga kini. Pada malam 20 Februari 2003, seramai 462 orang peminat muzik memenuhi ruang The Station Nightclub di West Warwick, Rhode Island. Mereka hadir untuk menyaksikan persembahan kumpulan Great White yang ketika itu sedang menjayakan siri konsert ke-17 dalam rangka Play on Tour. Tepat jam 11.07 malam, vokalis utama Jack Russell naik ke pentas. Saat itu juga, rentetan peristiwa bermula. Semuanya seolah-olah disusun mengikut detik demi detik. Untuk menambah impak persembahan, pengurus jelajah kumpulan itu memasang beberapa peranti kecil dikenali sebagai GURPS, iaitu bahan piroteknik murah yang mampu menghasilkan percikan bunga api. Hanya 15 saat selepas vokalis utama berdiri di hadapan penonton, GURPS diaktifkan, memercikkan ribuan bunga api ke udara. Namun tidak sampai 3 minit kemudian, penonton pada mulanya menyangka api di pentas hanyalah sebahagian daripada pertunjukan kerana kumpulan muzik terus bermain tanpa menyedari bahaya sebenar. Selepas 30 saat, barulah orang ramai mula panik mencari pintu keluar. Sebahagian besar penonton bertumpu ke pintu utama yang sempit. Fenomena yang dikenali sebagai crowd push berlaku, menyebabkan hanya 10 orang berjaya keluar sebelum pintu itu sesak sepenuhnya. Pintu berhampiran pentas pula didapati gagal berfungsi hanya kerana dilitupi bahan mudah terbakar. Hanya 20 orang sempat meloloskan diri melalui laluan itu sebelum pintu tersebut dijilat api. Dalam keadaan huru-hara, ramai tidak sempat mencari laluan alternatif. Ada yang cuba lari ke pejabat berhampiran, namun terperangkap kerana tingkapnya dipasang jeriji. Hanya mereka yang biasa dengan susur atau kelab itu menemui jalan ke tingkap di bahagian belakang. Keseluruhannya, api menjadikan ruang dalam kelab itu tidak lagi selamat dalam masa hanya 90 saat. Mangsa yang masih berada di dalam selepas itu tidak lagi mempunyai peluang untuk bertahan. Bangunan kayu itu musnah terbakar sepenuhnya, meragut 100 nyawa, manakala ratusan lagi cedera. Apa yang lebih menyayat hati, insiden itu sempat direkam dengan jelas oleh salah seorang penonton. Kedengaran jeritan panik orang ramai yang tidak sempat menyelamatkan diri, menambahkan lagi gambaran mengerikan tentang detik-detik cemas yang berlaku di dalam kelab malam itu. Siasatan rasmi yang dijalankan oleh pihak berkuasa mendapati bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pemercik automatik atau sprinkler yang sepatutnya mampu memperlahankan kebakaran. Selain itu, peralatan pemadam api yang tersedia tidak mencukupi dan kaki tangan juga tidak diberikan latihan keselamatan secukupnya untuk menghadapi situasi kecemasan sebesar itu. Tambahan pula beberapa pintu keluar didapati tidak berfungsi dengan baik manakala laluan tertentu dipenuhi dengan bahan mudah terbakar. Semua faktor ini akhirnya mempercepatkan api merebak dan menjadikan keadaan semakin sukar untuk diselamatkan. Walaupun tragedi itu telah berlaku lebih 2 dekad, ia tetap menjadi pengajaran pahit agar kesilapan sama tidak lagi berulang. Rakaman detik-detik cemas itu hingga kini masih menghantui sesiapa saja yang menontonnya, menjadi peringatan betapa rapuhnya nyawa apabila aspek keselamatan diabaikan.